Atong verse karon kay kana recap ni siya sa camp para ma-reminded ta ba unsa rin itabo sa camp. So Romans 12:1 to 2 mo na tong verse karon. Romans 12:1 to 2. Let's read the word. I beseech you therefore, New King James Version, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed. Be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, atong title karon kay klaro na kayo. Unsay title? Ang title kay Metamorpho. Okay, metamorpho. Unsa ka meaning ana no? Unsa kay meaning ana no? Metamorpho. Muna tong sermon title karon. Unsay sermon title? Metamorpho. So, before sa tanan, I want you all to highlight two things sa passage nato karon. So kana na two words na gusto na ako i-highlight ninyo. Isulat ninyo sa mga phones. Kung na may phones, kung nag-notes mo, isulat ninyo. Unsa niyo isulat? Ng word na conformed and transformed. Dira magtuyok-tuyok ang atong topic karon. I hope na nakay kasing-kasing ug una-una na mudawat sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Amen and amen. So, after camp no kay makita jud nato na dagag wala karon, dagag ipangsulayan sa ina jud ang reality sa life na every time na event, every time na I work ni Lord ba, kay the enemy will try to hinder ang work ni Lord na ayo padayon dira or birahon ka gayo ba every time na kay ma-learn. So as Christians I pray na kasabot na kana na karon si Jam na ako'y ma-learn, sure jud ko na sulayan na sa enemy. Sure jud ko na kuwaon na sa enemy. The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. So as Christians, let us be mindful of that. Amen ba? Amen. So nganong kana man akong gi-highlight sa inyo ang word na conform o ang transform because dili lang siya word but it is a command. Diba? Ayos kayo ang pulong sa Ginoo kay usay abi naton conform mo ang meaning. Transform mo ang meaning. But if you dig deep to the word of the Lord, napaday much better na meaning or much dig deep na understanding. So, kung yung kag-conform, it's a command ay. Kung yung kag-transform, it's a command ay. And remember na ang conform dira kay dili na conform lang. But unsay nakabutang, do not conform. So, this conform means your mind and your character is fashioned according to the pattern of this world. Your mind and your character is fashioned according to the pattern of this world. Unsa man pasabot ana like dili ang fashion kung sa imong karon but your mind and your character katawa si Jack boy. But your mind and your character. Diba? Na ang pinaka-importante dili ang outward appearance but the heart. Na dili bitaw siya ma-fashion, dili siya musunod sa pattern sa world. And that is the word conform. Do not conform to this world. Do not conform to the pattern of this world. Diba? Ang imong mind basin nasumpay na kung sa ang pattern sa kalibutan. Imong karakter basin musabay na kung sa ang karakter sa kalibutan karon. So assess yourself right now. Unsa diay ang pattern sa kalibutan? One example, three example kay mga basic like okay ra mamakak. 'Di ba? Pattern of this world. Okay ra ni mamakak kay para makalusot ko. Okay ra mamalikas kay expression ni siya. Inana ba that is the pattern of this world. Okay ra makasala kay cool kay ni nasala. Inana gani that is the pattern of this world. And I tell you, if your mind and character is fashioned according to the pattern of this world, that is not the will of God. Klaro ba? That is not the will of God. Say kay ang pulong sa Ginoo kay managpa sa tuwa ba? Dili man din will sa Ginoo na mo fashion ko according to the pattern of this world. Dili will sa Ginoo na okay ra sa imo mamalikas, okay ra sa imo makasala, okay ra sa imo na mamakak. Pattern sa world, uso man ni. Mong buhaton ako ni. But that is not the will of God. And I pray na right now, ang mga youth na naadiri karon will have the heart ba to really grab the word of God.
sayon ra kayo paminawon pero lisod kay buhaton. Matik jud na ana mo jud ang reality. But tonight let us have that heart, that boldness ba na kaya na ako ni buhaton ang pulong sa Ginoo. Do not conform. Kana palang daan, kaya nimo na buhaton. Do not conform to the pattern of this world. It is not the will of God that we do such things na mo conform ta. Yes, I know it's hard. Yes, I know na after this na testing ba. I-test imong character, i-test imong mind kung i-conform ba dyan ka sa pattern sa world. But I pray that we will all transform. Everybody say transform. We will all transform and not conform. So there are stories in the Bible, no? Nice stories sa Bible. Kanina, story na ba? Nice stories sa Bible na nag-conform sa pattern sa world. They conform to the pattern of this world. And one example of that is Mary Magdalene. Kasi kailan ni Mary Magdalene? Amen. So sa mga wala kailan ni Mary Magdalene has 7 demons. Ilang na demons siya? 7 demons. Imagine that, na 7 demons sa isa ka tao. And I believe that those demons come in her life because she conformed to the pattern of this world. Every time sin and sin again, na ay demon na makasulod sa atong kinabuhi. And Mary Magdalene is like that, na nakasulod ang 7 demons siya. And I believe because she conformed to the pattern of this world. And Mary Magdalene is possessed by those demons. 7 in the Bible means completeness. So, Mary Magdalene is completely possessed by those demons ba? Nakita mo ito, the chosen, di ba? Kita mo the chosen, naman si Mary Magdalene dito. So, meaning possessed wala kay control sa imong life. Wala kay control sa imong lihok. Possessed ka, kabantay mong possessed na, mag-anak, kirikirig ba? So, inaana ang possession. But kita as Christians, the difference between possession and oppression. Na kung Christian ka, nituo ka sa Ginoo na imong Ginoo og manluluwas, gibarugan nimo na pagtuo, dili na ta ma-possess. But ma-oppress gyapon ta. Every time we sin, ma-oppress ta. Meaning malukong ta sa sala. Muratag di ka gawas. Pero ang different niya kay after sa sin na imong gibuhat, makakontrol ka sa imong lawas. Nasayop man dito. Kana bitaw na guilt ba? Sayop man dito ngano nabuhat man to nako. But possession is naduslak na ako siya bay. Kanina na story. Naduslak na ako siya. Di dito na ako sala. That's possession somehow. Na kana ganing wala na kay control sa imong lawas. Mabuhat niya mga isa kabutang tungod kay ikauna ka sa enemy ba? And that what happened kang Mary Magdalene. Inana ang netabo siya. It's like the enemy is holding the life of Mary Magdalene. It's nagkinabuhi ana karon. Kana bitong ang enemy na nagkontrol sa imong kinabuhi ba. And I pray na wala pa sa inyo diari ang niagyan. Kay we are Christians, ituhan nato na natay Ginoo. Natay Savior, mo ganing Savior siya para i-set free ta. Imagine the life that she has. Imagine the life that Mary has ani na panahon. She really has no life. Diba wala siya life ani kay possess siya. Wa siya kabalo siyang gibuhat. Dili niya control iyang life. But ang kaayos lang kay ang story wala dira taman. Diba? Ang story dili ra dira taman na possess siya. Wala siya na set free. But the story doesn't stop there. The moment she met Jesus Christ, everything changes. Diba ka lang? The moment she met Jesus Christ, everything changes. Everything. She followed Christ. But before that, Jesus delivered her from that 7 demons. And then followed Christ. Nahimo siyang disipulo ni Jesus. Klaro kayo dito, every believer is a disciple maker. So, nahimo siyang disipulo ni Jesus, meaning ni-follow siya, student siya ni Christ. And as she follow Christ, she even follow Christ to the very foot of the cross. Dili lang kay, kanang, sa study the word, kanang somehow kay, na-emotional ko din dapita ba na, ang truth kay, she followed Christ even to the foot of the cross. Kabalo ba mo na sa 12 disciple ni Jesus Christ, halos tanan, kaya wala nakalantaw sa pagkamatay niya. Diba ka? Remember mo ni Peter, he denied na si Jesus Christ. And I tell you right now, kung nabati ni mo karon ba na, ikaw rin isa, murag nag-inusara ka,
Kay si Jesus jud pinaka nakasabot sa imo. Like, Lord, kato jud ka nang somehow kay kaila ko ani dapitan na Lord, grabe, ikaw jud ay pinaka nakasabot sa tao. Kung sa iyang giagian ito. Nang kato lang kanang grabe ka murag gidusla ko bitaw sa truth na you know Jesus Christ has 12 disciples. Pero kaya ang painful kay na moment kay siya ra isa ba? Dili man siya ra isa but kanang wala halos ang tanan. Nana gani maabot ta sa kinabuhi nato na nana but I tell you pinaka nakasabot sa tuwa kay si Jesus Christ. Nang loner ta but si Lord kay asa man akong mga disipulo. Asa man akong mga followers. But balik ta kang Mary Magdalene. She followed Christ even to the foot of the cross. Kanilang na punto ba? Na that woman na 7 demons, they follow kang Jesus Christ every day of his life kang Jesus Christ. And then iabot siya sa punto na namatay si Jesus Christ sa cross, iyang nakita. Inana ang iyang dedication, inana ang iyang faithfulness sa atong Jesus. Ikaw, unsa ka ka-faithful karon? Kanang willing ba jud ka mo follow ni Christ? Willing ba jud ka mo tuman sa iyang mga pulong? Kana gani kanang ayos lang kayo imagine bitaw kanang kung imagine ka sa scenario ba, na Lord, kami namatay akong Savior, oh. Kung sa ka ang debate ni Mary Magdalene, mo dyan ni nag-save sa kuha, kana gani nakasing-kasing ba, mo dyan ni nag-save sa kuha, mo dyan ni ang Savior na ako, nagilingkawas ko sa sala, nahimo kong set free sa akong 7 demons nga nasa kuha karon. And nakita na ako siya nga namatay. Kana gani ang duslak siyang heart ba, Lord, nung namatay man ka, kita kay, murag kabalo naman to sa story na nabuhi siya. Pero sa ilaabi, Lord, ganun namatay man ka. Ikaw man namong Lord. Ikaw man namong Savior. Ano nawala man ka? Inana bitaw. And na-witness na ni Mary Magdalene. And she saw that Jesus died. And kabalo ba mo na isa pud siya sa pinakauna nakakita sa pagbanhaw ni Jesus. Diba? Naitulo ka babae, sa line version, isara, but naitulo ka babae ni abri sa tumba. Then ay angel na abot, ay angel ni ingon na wala na din si Jesus. He is risen. Inana bitaw ang changes bitaw sa life ni Mary Magdalene ba? Na from that sinful woman to being transformed. Inana gani, it's very powerful na mabati nato na Lord, grabe ka power mo din mo. Kanang from that moment bitaw na Lord, kanang sinful kay ko, Lord, inaani ko, pero, Lord, nabanhaw ka sa cross. Kana gani, grabe kanang musulod ka sa kinabuhi ni Mary Magdalene, bitaw, nakita ni mo ang pagkamatay sa iyong Savior. Then, at the same time, nakita ni mo ang pagbanhaw niya. Bantog ang mga tao sa una, mga disciples nila kay, kanang eager kay mo share sa gospel ba, kaya nakita nila unsa ka powerful si Lord. And right now, I pray na we will have that heart too. Na that is the same Savior that we have. Na Lord, grabe, gibuhat magito nimo ka Mary Magdalene, samot na sa kuha. You are the same God. You are the same yesterday, today, and forever. And I pray na mahimot ang ayusa jud kayo sa pulong sa Ginoo. Do not conform to the pattern of this world. Ang pinaka-example kasi Mary Magdalene, na ni-conform siya, but who would have thought na Mary, the one who conformed to the pattern of this world, now was transformed. Diba nang ni-conform siya, but along the way, ni-transform siya. And ayos kayo ang story ni Mary. And now, ang pangutana, what is your story? Unsa ang story sa imong kinabuhi karon? And I tell you, God is not done with you. God is not done with us. Na, Lord, wala pa ka naman sa kuha. Ikan pa kagplano sa akong kinabuhi. Ano? Ito, itong hilak de Davita. But I just remember na somehow, kang Elijah, sa pagumangkon itin, Elijah, kanang mo share ko siya, ako i-share siya na, katong woman bitaw. Kaya abi maguna ako si Mary Magdalene to. Ano ko na, kailan ka ni Mary Magdalene? So, story may ato sila. Kana siya, kaya nakasala na siya, adultery, ano siya ba. Dayon, giyato siya sa Pharisees, kan Jesus, kaya gusto nila batuon siya. Kana bitaw na story, abi na ako si Mary Magdalene na, but in the Bible, wala siya gingon na si Mary Magdalene. But woman na siya dito. So kana na woman, sala siya, sinner siya, adultery. Then, gusto siya batuon sa mga tao, kaya naana man ang story sila, adultery mo sala.
patyon ka, pinagi sa paglabay sa bato. Then ang mga Pharisees, gitest nila si Jesus na, Lord, kasi mong buhaton na ani na bae, adultery, ato na niya siyang stone. Then si Jesus, niduwa siya sa babae, igo na siya niingon na, kinsa sa inyo ang walay sala, kamoy una labay sa bato. And grabe ka power ang gibuhat ni Lord na wala jud tay right para mo judge siya sa katao. We don't have the right to judge a person. All we need to do is to love them. Kana lang jud kanang unta masabtan nato na sa tong tibok na kasing-kasing ko na Lord. Love jud ni man tanang tao. Kami nakasala, kinsa man mi para mo judge ana kay sa tao. So, sabtan ba nato na ayos na kayang story no na pop up lang sa kuha ba kay. Sayo kung share kan jaja bitaw pero okay ra kan to mararamang gyud si Mary Magdalene gamay. So, ang hiyo ra. So, kana balik ta, what is your story? Unsa ang story sa inyong kinabuhi karon? And I tell you, God is not done with you. So remember, God wants us to be transformed, not conformed. God wants us to be transformed, not conformed. What it really means to be transformed? The transformed in the original translation is what our title is all about. Ano sa ito? Metamorpho. That's our title for tonight. It's called metamorpho, meaning to change into another form. To change into another form. So, sa inyong slide dira, namin makita. Sa inyong makita. Wow, butterfly ba? Kasi tawag anak ka, ano? Next slide, please. That is what we call metamorphosis. Grabe, daog unta to ang butterfly kung kabalo sila ni bay. Mo man jud na dili ba pag-explain nila, the way they explain it, sila jud tan daog ato, di ba? But kana jud ang metamorphosis. So kana ang murag concept sa atong transform. Metamorphosis means the process of transformation from an immature form to an adult form. So kung kanito lang giingon, daog jud sila jud. Diba? So, metamorphosis means, metamorphosis means the process of transformation from an immature form to an adult form. So, kana jud ang concept sa word nato na transform sa camp. Katuwi tawag na ay tarp. Dira jud gikan then gisend na ako ang queenie ba na queen. Inaani ang concept na akong gusto queen kanang from egg, inaani larva, then ma-transform siya to butterfly. Maton ayaw mo din inana ang transform na logo nato. So kana lang ayos lang kaya ang pinaka-example jud ato kay butterfly. Team butterfly. Chance daw be team butterfly. 1 2 3. Panos na. Panos na lang smile pero ayos kayo ang meaning sa metamorphosis no. And it really comes from the word metamorpho. And that is transform. Metamorpho. Unta kay namin masabtan karon jud. The word na metamorpho, pwede nang muuli guys. Ano na ito? So, unsa ka ang imong form karon? No? Egg pa ba ka? Larva na ba ka? Pupa ba na? Pupa na ba ka? Or butterfly na ka? Ana ba? So, unsa na ka imong form karon? So, let us put ourselves ba na, Lord, gusto ko mo transform ba? Lord, transform na kami. Sumuha na kaya na akong karon ka-transform mo na kay ko. But the big question is how. Ang pangutahan na kay saon man. How to transform. How to be transformed. Saon para mo transform ta. It seems so hard to transform, but the word of God is really simple. We just need to renew our mind. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nung kanang pag mayong tag-transform kay lisuta kay na egg po karon din, napay larva din, napay pupa din, ay akong butterfly. Pero ang pulong sa Ginoo, kailangan rin nato i-renew atong mind. Inara na ka simple. Kaya na to dili. No, kaya kayo bay, buhat na lang kulang. Kaya kayo na bay, i-renew your mind. I-renew jud nato tong mind. It's all about in the mind. It's all about the mind. The battlefield is our mind. Di ba? Balik-balik na ginaingon nila pastora, the battlefield is our mind. Tira palang daan, nag-battle na. So dito ba mana, the battlefield is our mind. Amen. Kana, para isa ta ba? So example, i-open ako ni dili. No? Tanaw og porn dili. Si jam ko dili. Simba ko dili. It's all in the mind ba? Kanang gi-attack na ka sa mind daan. And before we do such thing,
before we do such sin, it comes first in the mind. Diba? Klaro jud kay ajud before ta makasala kay niagi na sa tong una-una, balag gamay lang, wala yung sa atoy. Hana lang ba? Niagi na sa tong una-una, so before we do such thing, it comes first in our mind. Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Power kay ang pulong sa Ginoo. Just renew your mind. Just renew your mind. Hinahinay. Renew your mind. Think wisely. After we renew our mind, what we must do next is to prove. To prove is to discern, to examine or test. Atong sumpay bitaw sa by the renewing of your mind, that you may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. Makabaluta ng isa ka tao kay naay renewed mind kung kabalo siya mulantaw kung good ba ni, acceptable ba ni, or perfect ba ni na will sa Ginoo sa akong kinabuhi. So, pero ngano man jud na kana bitaw ngano man jud na makasala jud gyapon ta. Di ba naka-question man na wala? No, kayo no. Abi nang pulong sa Ginoo akong basa pero ano makasala mo jud gyapon ta. Ang answer, small or big, sin is sin, di ba? Dili man na big imong tala pero kung nakasala ka na makaka-sin jud gyapon na. So, ngano man may tabo gyapon na sa tuwa. That's because of our flesh. Everybody say flesh. No, ang flesh na to ba, the word of the Lord said, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kana ba kanang dira tatakihon bitaw kanang grabe na to simba ta perminti nata diri sa church, diri ta puyo. Pero makasala jud mong gubay. The spirit is willing, but the flesh is weak. Matthew 26:41. Watch and pray. The word watch again is a command. Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Watch and pray. It's all in the mind, Jude. It's all in the mind. If you think na kaya nimo buhatan, if you think na kaya nimo na dili makasala, one day, kaya nimo na buhatan. Mag-watch ka ba? Maglantaw kag-ayo bitaw sa imong mga ginabuhat. Una-unaon nimo before nimo buhatan, watch and pray. Iampo po nimo sa Ginoo na Lord, bangi ko ani lisod kayo. Lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. That's why in every day of our life, we must crucify our flesh and let the demons cast out. Diba gitudluan tana dire na i-cast out nato ang demon, but our flesh atong i-crucify. And kana ang hard na part. Kay kung mag-cast out of demon, dali ra kayo. Pero ang pagpabalik po nila, dali ra po kayo. Isa lang nimo kasayop, balik na nilang tanan. Inana ba? But you need to crucify your flesh. Every day, crucify your flesh. So, kay maglantaw na ta ba na, sunod na po. But every day, din nato i-crucify atong flesh. And that's really hard. But if you do not conform to the pattern of this world and be transformed by the renewing of your mind, kaya kayo nimo buhaton. Just renew your mind. Ba tinatunan karon? Sa conclusion, it's only by the mercies of God. Kanipod, it's a powerful word of the Lord. It's only by the mercies of God that we can do all these things. It's not about us anymore, but it's about the God who is with us. It's not about you na, kaya na ko ni, crucify na ko kong flesh. But no, it's about the mercies of God that is with us every day. Romans 12:1-2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. I pray na natin natunan karon